very serious encounter, and it's just so hard to win. I think, you know, mentally we were good going into it, but it just could have gone either way in the end, you know. And is that something that maybe people have looked at this Thurles team over the years and said that maybe it's that steel that has been missing, and is that in evidence this year? Well, I suppose whether it's steel or whatever, it's just there's a great attitude among the group. They're very well led on the field, and we have a lot of leaders across every line. So I think that's moving itself onto our performance, you know. So thank God it's going well in it so far. You're well ahead in terms of county championships won, in comparison with other teams in the county, but no Munster club. Is that a big gap that you'd be looking to fill this year? Well, obviously it's a big gap, but I mean, we're looking at this game really, you know, at the minute. You know, I've played myself before, and it's very hard to look that far ahead. You know, you just got to take every game at a time, and you know, hopefully now we can knuckle down and get the attitude right today, and we'll be fine. You know? And Claire, a huge task, you know, coming up to Simple Stadium to play Thurles Stars. You know, they're a very good side, but we feel we're ready to put in a big performance, you know, but need a huge performance to beat them. What have you been able to do since you won the county championship against Bishopstown? It is 5 weeks ago. It is 5 weeks, you know, but I suppose we give fellas a bit of a chance to unwind as well, you know, and celebrate winning a county, which is a very big thing. And we went hard at it again, you know, we went back training the Saturday afterwards, and eased fellas back into it, you know, but look, our fellas are ready to go, and with the exception of Éanna Martin, who's out injured, you know, he's a loss to us, but look, we pride ourselves in having a good panel, and hopefully we'll whoever comes in from will do a job, you know. You're the dominant team in Cork now in recent times. Is it now time to push on and be looking at realistically being Munster champions? Yeah, look, there's a huge task today to be Thurles Stars, you know, we're looking no further than that, you know, but in fairness, the Munster Championship is very competitive, and in fairness, the last 2 times that we won the county, you know, we were beaten by De La Salle, who are a very, very good side, you know, and we were narrowly beaten, you know, but we're expecting a huge performance from our guys today. Well, an Dovley and Donald Gurchail. Achan hiad Tanser score marsin against the Courtorian so August Tan Spruk Aimshe and son Taka Macht Dennis Mahart and Bokamach Crohug son Dakrachtig and out the Hule and the Sarsfields or Rocky Kadiana should Lar Carbert Faron Heinig Tossin Fan and Enon Kinte Achsha Quiglinish Dianta Kamaga shoot she and Sogus Chancer Faint August son of Will could a Harrish address now and I guess paint to probably get Daniel Roach. Atá gimmert níos a híos sús fear bar Selina Lahosig gheist agus an tarna pointe ige dus na Corcaig. Seag an dátána chud cluiche imirthe cogadí seo agus anna chud taithí ag an bhar seo ar na puchan na séire. Agus ní héanúntas é sinna bheith chud a Harris drasná ige. Se cumad súlan ag éar a rimachtaí an seinneomh. Fechar sin inneomh well bhí graim ag an cosantóir ceart go leor an sin. Robert O'Driscoll caiimse rá. Chúil an trasa. Agus ní cheach goireach san bhairigh féin spéidir rud ná. Cé go raibh Quigley an sin ag éirí ag déanamh gach iarda chun an slitar a bhainte ní raibh seabal é sin í dhéanamh. Ní dálan go raibh mór an Mas an bheith déanta ríiste ige Gasan son agus scopach an siúil go maithan son ige Darren Keneally. David Maher Fevrú agus sum facht again son Daniel Roach a chaidí noch an stitrach lana Mahdo Lar Carbras facht go Hurling Galar Sunair agus tá slíige tá mús fós na cosa Galar agus tá cógur chud a chóil gafa Galar Carbras agus nabí caiintear chóil gafa go Hurling Galar na parke Tá sé stigla sinnig a ríist. Bheith dát scór éanaar ó hús Derek Fechar sin hálinn as a rugse Grimer san éir agus an lús atá faoi an Tom Galéir ní raibh rud amháin ina ceann Derek leis an ceann is fearráil an na cosantóirí agus Fechar sin mar chríoch gan é a thógáil ina lábar chur a bheith orachar isteach sa líon tán ard chúl. Well, tá ceann fecht aige ón Dave Howeldenbach tarna ceann bhí si ar ag an chúil amach an taobh soch an barc an bouta sa agus tá tríú bratbán áda ag Cian McCarthy. Fagadás ag Quigley alár na parke búirte fé gheabhaige sin sa raach sem a charis a Dave líine lethe Johnny Enright den éile de chaiscíg na fórna seo le tamlamad a bhlíonta níos sa núir le saoile. Park trust na park agus anna fast go fad le Michael Gleeson fear a raibh aharmar bainisteoidir le cúpla bliana nuas agus pointe bra ige siúd de chóla saoile. Sin pointe bra sin anna chuid cóid brú agus choimir idir na fórn idir na himráí agsúla mo sin agus ag deire thug Pabborg pasíonnach trust na park an sin go dtí Michael. Agus tá Dennis Maher ar an glíháin na chléasa líne lethasig. Park Maher a ríist. Dianta go maithe ige siúd agus túra go teachta na róach
Builte fada go mar geisteach sa spás agus tá Burke leistig to Joe Barry and sa agus Sarah go deal again Kennedy agus Bader go be shoot nu go meise chur ciniúnach mar bhí seans glóver a get Pa Burkinson. Gan dát agus rinne Burke go mat hánig sé seach go tapig ar bhí an berta chothegri a reis agus bhí Burke an tosig agus deirig leis bhuiile marafacha a thuirt an slitar an sin ach fechar an cóilbáire cheise sós go láidir agus go cróga chomáid se agus mar a chaé bhí bhearna má idir na fórna féin drásach Biste fachtan san ige quickly agus chuig vedra stad an goal. Belger sé cat get point hoog nach tá sé feidir goal. Trastan sa costan tá sin nach lakige. Lus go check come on agus quickly stick reach agus tá sin go an lean ige quickly. Yin che nabir fad. A diog no voor chun baide heimshow. Ga dá rinne sé upper na gapel an son chun an sin a grohú de chosan. Ní érig le chosan é bhóla hanig na chosantóirí isteach ar a céhí ann ag dearan an bhlóiseachta sin ach quickly féin agus deirig leis sé churthar an lína fechar se hanig na chosantóirí isteach ach fechar quickly ar imime le cairnóige agus cólíonnta an sin. Rá numatí cat greibh na mún. Rá ar mar a dúirt míán í stuisce tá a dhéanamh anna bha sna creibhacha cúnta ige baile le tamil de bhliantach ní san gentra bha ige David Maher agus deisian sa I guess the Sarsfields mas féidir pass a húirt pass tucker dead here siar go láirslíoch anna Húcáilinson ige Michael Gleeson ach fós a seirbh na gorcaíoch Cian McCarthy ó sa hiún siar agus Harris tras ná mar a chapel agus George Fear. Se gan dát Belarus an cehrú cólíonna tá feit an sin é Cian McCarthy trí cín óna pocan na séra sin an céad ceanna tá feit aige an immert. Is féidir le imrá mar sin anna hiúnar chur a bheithaige ar rinne ach sin an Húcáil ar rinnech níos luúithin sin ach faoiarra hánig an seansan sin de Cian McCarthy go sin an críoch a chur se leis. Pa Burke Murphy. Scailta Harris go siúd agus rís Michael Cahill ní múna go buinech an Towson Sunda. Scailta Harris go Michael Wadding stoppa leis an son inach lacaige Gavin O'Loughlin slídianta le beáin beag Lewis agus tá an paint aimse leis Gavin O'Loughlin agus anna bhót im a ríist. Gan dát a rís fechar sin muoíach is a bhil sin. Barde an pocamach a thugann dráthapig nó sala me sé Oliver a líad. Annach a bháir a ríist tá sé a dhéanamh go díal san éir. Dennis Maher an trosa isteach go dtí Burke tá fánaíocht timpeall na háite. Choramíocht áling get Pa Burke. Well, nach áling mar scóra sin. Bhí sé clúiseach clíhánach sal ar bhuair sin í roid nach lecin éair. Gan dát agus an pass íontach a fór sé isteach an sin agus fechar chotapig agus a smachtaí sé agus ní a bhéon rodile na ceannach an cólín na scóráil agus annach ríon go Joe rís Pa Burkinson. Se go chéan Joe Barry teachtamach, dietach mar gin gapta in, tunga bháilte nach chudimmerthe. Ach, ní ginn sé teanga bháilúntaach leis an slitar agus dietach Paula bheith leistíar níis. Johnny Enright seachgarí Pa Burke an counts na sciúrach an gomán. Ach sé an dábhar a chéile, hí an Crinnestown agus hí an Adjaun. Sin trí cín as I chéileann sin as ón immert ag Pa Burke tá ní leon dóta go bhfuil sé cruthú deacrachtaí agus passáilinn an sin á Johnny Enright chuige agus ní féidir let. Siúd agus Michael Cahill. Féinnig agus Pádraig Maher I féinmú go agus amach le Maher fé mar íonach tarab a bhachail agus thóir bó a lár na parke seoltas deach an Burke ríist in éonar tá feiclí hánach leis anna bhlocáile tusan again goalaí agus de bé Conor O'Sullivan I dhéanach bhfuil peinte fós an das Sarsfields ag tá agus fachtaige Aidan McCormack an son Decker an áile haint an toppat. Se an dát cholín íontach an sin ag deire an sin ag Aidan McCormack a fechar seo Pa Burke stigan sin agus anna bhlacáil go Joe an sin ag an gosantóir an lán cholí Joe Barry beidir a bhí ann nílim cinnte faoi sin ach anna bhlacáil. Linis trícin is chéile riimi sin ag clas chorcaí an bhearna slú a scarút na bhórne agus mar a dúirt anna chéilinn go Joe an son ó ceann na parke. Nis Gleeson Farah Tresh Moran de Stitter Yishkint Pascara Khofad Lar Corbett Pulte Ganan Ichad Gaudish get Corbett and the Cooley Agus Painte Braille. Rish immert Anna Christian Shin Agus Anna Cho immert her father Faden Shin either Imrory Dorlas Elia Agus Rish Derry Glow on chance a crow. Carney Foscott Lar Corbett Schultestach Emmervich Pillar against you the job Pa Burke
Burke agus Joe Barry a dhéchan le chéileann san an lán cholaí agus captain na fórne buirte siúd scileáling ge Burke féáisteach ní McCormick éad as a rinne painted an scar éisteach tá 8-3 skill fuide bhílansa. Tá go dót agus anna skill ag chosathe ghúrlas éileann seo fechar chum maithis rinne Pat Burke an seo ar a dús. Deirigeis Rob Boyle sin ó Joe Barry an sin chap beag an siasar an Lee Road agus deirigeis an deis sin a chruthúin sin de Ed McCormick agus críochtaigh sé go Íon ó garma go maithe san agus 10 mead amach. Ach tá bearna oscailtain is ag Sarsfields ghúlas éileann agus Gleeson ríist seoltasteach ag siúd McCormick ateach leistíonn san agus Bob ceart buid gur darn Keneally an Boutason agus b'néon tíú ceann ag McCormick. Sin éidirach agus brisin slitar isteach go hálan chuig a bhí sin léiteige ach fechar sin Derek sé go tapige bhúil sé go tapige ní éach cosantóir ar bit tad dhéana faoi sin. Ard scóir ríist mar dúirtú bhríonn an trí cholíonn as a chélann sin feite ag Aidan McCormick an seo. Seagus tá sécin as a chéile ar fad fachtain is go le séna Cíanamh ige Cian McCarthy ar thuirt fé cholansa. Gach seans go bhfuil sé bhríonn. Séisiir ar a líne. Níor cháda sé á bhathe agus tíanamh an teangaháil ó bheith aáil beag agus sárthe go bogan san ige Patrick McCormick ach obair bhahan san ige Daniel Carney Council na bhuachtant agus bélig meach painted sa fós de chlas chorcaí. Ach annach a daine hir a costant agus Blair Corbett ar chuinecha. Is go maith go níon fí húcáil ar chiad bouta. Níor an glána Harmal Alberta an tarna bouta agus fachta gé Ray Ryan inis. Sian san is cho fad le Daniel Roach seoltasteach ag siúd ach an count is go Tygo Murphy a ríist an mó céanna a sé a straach as a chéileiste agus tá fear breise san íon lán chuúil inis i gé buchnaí chóla saoile Johnny Enright inis fear a chuig míad tucha agus é gimmert le stóir inis don glub áitiúilinn sa agus is ré chlór é seo dá chóla saoile bhí cinnte san Michael O'Brien agus O'Brien gan éon strain in éair gan éinge a chuiristeach na amachchan agus pointeile. Se agus sin an chéad cholína tá scóráilte ag O'Brien in jobh anis tá scóir na feite ceathir don na hosa bhechar sin críoch íontach an sin scóráilinn ar éis an ledógan se. Trí chéanó ón imirt feite ag Pat Burke cúil agus cholín feite ag lear trí cholín feite ag McCormick agus anis cholín. James Ducht dangan facht agus Sarsfields ghúla saoile ar chósaí agus na scór na annachán inis ar na corcaí ach seoltasteach an san Park Maher! A lápar sin an áirde Maher brise facht agus dúpata san éir an son agus bheag nar tríochnaigh san sa líon. Se go dót ard chean sa bhí ann agus mas a rud ag a réirigh le Sarsfields an cúil san na áil fechar sin chuig Park Maher sós agus Ronan Murphy isteach agus bhúil sé go hálinne ach rinn an cúil bar go hiúntaach mar chun né stoppáil. Well, Hardig san na cosní ráil an sin sábháid an céad scoid san ige Patrick McCormick. Gandá, sábháil den sco. Nis raig na gúlaí amach Cian McCarthy anna rá coile sin geantsach tá sé bhfuil chuir ar fóraí níl díreach leistigh den gúile agus deirí an chéad scóir le deisian sa crídíreach an ag na gúlaí amach an Fairlár Park a chuidlí tamáint isteach ísisiil géar a siúd agus an dá féinte sin á fachta déanaach sa chéad le corcaigh Pat iadidir is bheith Harbheith cinniúil. Dá Harbheith tábhatú chun an bearna sin a leidú mas rud a go bhór dúrlas éile na pocanna sin bheith an bearna. Ige taidníach Cian McCarthy ach Gleeson a ríist. Harbheith éfachtach an san na lár na parke. Batún an son agus Michael O'Brien díreach teachta díir sin nach sé Pat Burke. Inis tá Shelley Clitter agus tan chéad scór bhfuil don tanna le fachtaige Pat Burke. Scór tappaige agus Patney Marag le hama sa chéad le bhí scór is fé agus gan na chéad iirecht ar fad iad atra ar fóraíl. Se agus fechar sinnas Pat Burke a ríis sin agus é gimmert in jobh mar lán thosaí de chuid is mó agus é anna dhéin séir a chuistigann sin. Sin far begáin Cúlín. Tá ceann chuir ar fóraí agus ní minic techan cían san gothúdarásach ach an ibhre seachta le techt trasna cruig glíhíach a ríis tá brú anna bhór a chur ar cholathe na Sarsfields. Nis Ray Ryan
agus réiste mul héna déstal náide dé mar sin beise túach le canis ach céheh na gine. Nis déanta go Dasanson coimir dí dhéise Taigog Murphy agus tá fear leistigh chomá ach tá an pointe tóg a geisiúd ach bhí deisna leistigh san. Bhí an dáach sin an píosa coimir ha beidir is fear chur Sarsfields chorchaí le chéile le tamlanós agus tháinig sé trasna chun an pas sin. Tá hí na mlíon gan dáta ge Kieran Murphy idir an dáling Gavin O'Loughlin. Chuireach an cí anna heasa geisiúd agus fachta ge Ronan Murphy an sa agus sin anna faointe ar fad coimirt agus at go leor Pat. Bhí mar caiint gur bhéon mód díireach ní cos i chéad le bhfuil ahrú in na tacticí an sa. Gan dáut bhí rá sin nóméad ó hin tá ahrú mór ar na tacticí agus tá sé gaibbrúach tá si de cruthú deisisin a níos fearr dóibh féin agus tá si tar éis cúpla cholín i deasa áil go dtí seo rénos agus cail siad ceann amháin freisin. Achs na tosaach an imir te dulraig agus fachta ge McCormack có hebh na láimh i cléach Har sé drasná ar a hunsan pointe anna bhrá eile. Se an céad ceann ó Aidan McCormack sa darna le trí cín scóráilte ges i céad le stíigh sa cóin agus fechar seo Ilan Géir golóir ar i héamh clé ach crín go jo. Go cosan taidir amach go begánach tá na fir bhega chuiristeach an is cosan beidir féimú ar an nahat slatú marsnach Gavin O'Loughlin. Fachta go bog against mar heileh agus ar deire hir pointe fachta against the Sarsfields tá trí cín chuir fórílacha sa tarna leise ach bin ceann má. Se bin cólín íontach an sin mána sin chun stoppa chuir le methar nó a bhíonn sé gimmar go má ceapim. Is Sean Enright, críndíireach a lár na parke agus tá ceann eile chuir a thir se drastáin bhuair sé trí cínacha an ládernach Johnny Enright. Nis Johnny Enright a cheolaisteach Joe Barry an son a lár néananig a dhéach. Darn Keneally chomá céanach fachta ge Richie Root. nó bhfuil McCormack chomá hawn fachta ge Pa Burke deire agus tá sé siúd a feidir chóil agus a ríist an cúl báire I seasamh sa bhear na bail. Well, nuair a hagan an seans chuig a Pa Burke tá gach seans go gréocht nach sé le scór fechar sin bhímar ag leasúil le cúil an sin nach bhí sé sásta cúlín a thugáil agus an ceartaige Ilan Géir is tígann sin ag a Pa Burke. Barga Dennis Maharach bujakar e lochtún son in Chamorán ebre. Johnny Enright. Chuirteach ge siú tá sé héige ceúra. Fiú solar rastig sin trasná an bhí Enright a ceúra. Ar scór bhí is a ge go raibh sé fada golóir agus níor leon dát in aigeach go raibh sé críon golóir fechar sin. Ard scór an sin agus an chéadúir le fada sé cholín idir na fórna. Is tá Ghania ma diag no marsin le dolan sa cosna churchan cín agus seo seans in is go Owen Quigley na tosaistig if nach glanda shots ar chól agus I nada go dílar fad. Ní deire fósta scór ge quick tarna cúla ge Tá gan dát agus nuair a bhí gáil le cúil os ar séla chorchaí sa céad le is é Quigley a cruthige agus a críochnaige agus tá sé tar éis an clas céine a immert a stigan seo fechar sin mar críoch ard scór go Joe agus an bearna leide a ríis go dtí tuchaháin den slitar nílach trí cholín idir na fórna ríis. Gá nó do hin mar sin freisin ní go minic a chuireann Pa Burke gá ceann na mó. Nis ceann eile seo teach agus Harris an trastáin bóta bhain eile anna scór an son neidir be cían McCarthy a chaimsigh agus na takeóirí har a bheith sásta ní heach Ronan Murphy. Ronan Murphy ard scór an sin ó Ronan Murphy mar bhí ar gach rud a dhéanamh an sin bhí ar a gháil san éir agus déirigh leis sé sin a dhéanamh agus bhúil sé go tapige agus bhúil sé go críne. Agus ar úpód a bhaise tá ór mistic fachta ge Sarsfields chorcaíonn sa agus ní sé seo hart mar chorc na bailir. Nis héna seachtaíoh sin fi pointe dódóíoh sin 8 díag Joe Barry teachtamach an slitar mátá fáca leistigh ige Pa Burke ach Barry fós an son sa cha. Michael O'Brien inis na cosa tu go leis gach tá ile a ggéirú gánaí buitin tanna agus I chuir chlé agus ar fóraíl. Darn is lún a rís an chéad scór a tá feite cín McCarthy an seo sa darna le ach beidir go bheith sin an ceann is cinúní beidir fós a fuair sé níla cólín atara. Nis mar sin ceann na háin teachta bhaile Gavin O'Loughlin a ríist tarach ar spás a sannaige seolta teach tá cosan gafaisteach a ríist an lappa sin an áirdigach páric mehar bín sé hir a gánaí
a lot. Gúrlas ní leon rud buite chug go fáil ach Pádraig Maher gan dát agus Cahill Johnny Enright pa Burke. Fachta ge rantar a bhachal ní fada those a Burke agus tá san dain it san sung fachta ge Joel Barry ach sin peinte go bhfuil únspráid last year da. Ja gan dát hí Colleen nó bhí scór a heise cinnte Chastal ó Gúrlas agus fechar sin deirig leis go bháil brethir san air go bháil íontach an sin agus ní raibh aon rud in na ceann agus críochtaigh sé go gláite. Nis Cian McCarthy ceann Mac Cruig buite ge siúd. Siagarí Pádraig Maher. Nis Chwalís dianta ge pescile ach bhí deis an sunnacha fechar seo pa. Ja gan dát agus rís céir cruthigh an deis dó ach Owen Quigley Fairlar Park a tá éis immert go hanmahan se do Gúrlas agus bhí Graham ag Kevin O'Garman ar a chosan sin ó gan dát. Tá go leor am a fág chu chun ceann eile áil. Mar sin sás le pointe ní rád a hinta sin is a chomgréin trosa ach Tógh sé Colleen a rís. chuna chinú go méid beidir well tá tríú wat mar a chinse fógarthe mar sin Sin é ddíire. gob ar a chob Gob ar a gob. le gabhlis carte. A fórna ar cóscóir tar éis Sarchaid linn tetar a caiim se rá chluthe anna hena fa jo. Ach Pat an 8 jom díag den tanna le ní lech pinte óin fachta i gas Sarsfields grúla séile agus is féidir a chur an leastáilm go ligann siad na maidí le stro éúidh dúir bhí a sé funteach an cín ach se chud micí ceanis déanamh isteach a John Chúil trasna na park an sa se sa Chúil agus an nadathe go glóirtan san sa Chúil nada bheith Richie Root Richie Root a chléiste an Chúil ach únra Michael Cahill ar ausar fad. Ja gan dát tháinig Mikey Cahill sós na park an sin bhí a ge go raibh gáile le íireacht inspiráideach agus bhí sé ann chun sin í dhéanamh pasíonnta amach an sin go Richie Root fechar sin mar críoch orachar isteach sa cúine. Ní raibh ach aon rud amháin a Chastal ó uig agus ní a se sásta le Colleen. Anish, well, any fucker against the Corkaigan, so Dennis Maher, and son here, Selina Lachul, Tienta Gamaga showed, Peter Wanele, Hintoch Shanbua, Put Jargam McCormick, Pasha Hennigan Kellyura, Iskamaga, Graven Spurkheim Shagam McCormick, or the sponsors get showed, the Beshin, Williamara, and the Mukipash. Ja, but Gachshans go will Gachrod Hartenish, Kega will go no made Faka, Kahig, Sarsheli, Corky, Chapter Rasherish, Bedagamesha, Roy Yin or Ho. Ach ní leon rud hart go fáil ach bin cúil agus cúlaíonn den scófaid ag a dúrlas. Nis tan telefacha cacalórach a sé plúcht agus gan bháin takeíocht ach dianta go maith nis seot teach ge cuidlí bhfuil trasna na parc a seachas isteach. Siúnsa tá mí gafisteach sa tríún iomad am cútih gorta ní sé ná ráda ní sé ná agus fuileach nes barálige Johnny Enright. Pasha Tachla Canis Paturata. Níl dátach go bhfuil an bóchar thrán a chuin Pádraig Maher an jobh nó man gátar nuair a bhí gáil leis Hannes Jackson immert níos leidre gachéin nuair a bhí gáil leis. So, well, good down féinnig sné Pádraig Maher lecht na himara ach annach le gadóns. Liv Cohardachas. Pádraig, congratulations, you've had some great days in the Tipperary jersey, but tell us what today's day means to you. Yeah, you know, this means a lot. You know, this club has been striving. You know, we managed to win the last few county finals, but we never managed to break it in Munster, so we're delighted to get back to the final again and get another crack at it. You know, 2010 was very hurtful for us, you know, losing by a point to De La Salle, but by the sounds of it, I think they're in the final as well, so we're going to get another crack at them. It's going to be a fantastic final again, but you know, that was a tough game today. We knew it was going to be very hard. You couldn't have been looking beyond today, but the day that was in it, knowing that the likelihood was if De La Salle came through, you were going to be playing them in the final. How much is this going to be about a revenge mission after 2010? I mean, I don't think it's anything about revenge. No matter who we were playing, we're meant to get and win the club's first Munster club. The club has never won it for such a club of high stature in the country. You could really say we've never won a Munster club, and you know, we're one step close to that now. But as I said, these games are never too easy. You know, seen there today only we pulled away in the last minute or two. You know, to touch and go. So look, we're just going to thank God we got over today now, but we're going to get back in training straight away for the Munster club final. You were looking at an extra 20 minutes possibly until Richie Root popped up with the winning goal. Yeah, you know, it is, yeah, you know, Michael Cahill gave him a great pass. I didn't know why he was down there in the first place, but thankfully he was, you know, and you know, great goal by Richie. You know, the subs came on, made a difference all year, you know, and they've done it again today. So look, fair dues to the boys. You were 6 points up at one point, and Sars came back at you. Were you? You must have been concerned when it was level, 59 minutes on the clock. Yeah, you know, they made a great comeback, you know, and
look, we might fell asleep for a few minutes, but look, the boys dug in deep again. We've had to do in the last 2 games we've played, dug deep near the finish, and we managed to do it again there today. Thankfully, we said we got over this match. We knew this was going to be a very tough game. People were saying towards that, the fact we got over Kilmallock now, it's in our own hands, but we knew the Sarsfields of Cork, they're a Cork team at the end of the day, so they're going to be good, and look, thankfully we got over. As you said yourself, 32 counties but no Munster. How big a gap is that on the shelf for Thurles Sarsfields? Yeah, I say 32 times we've won the county final, but this club has never gone to the next level, so hopefully we can do that the next day. All right,